न्यूज चैनल पाटा खन आपे सानाम को जोहार आसो इन नपाय के मेना प्यार सांताड़ी खबर दोपे नेल दिए गया तेहिना जुदे जुदे लेखान खबर को आते आपे को सामान में सेटर ना इंसारना तेहिना खबर को दो होयो कना आज मिद घड़ी टाइम गे पे जना सांताड़ तिल्ला चेतान रे पोनोट्रेन हर को उतना आगे भार लादे लगी दो कना तेहि बसियम गेल बजा पुनगेल मोड़ा मिनिट रे कोलकाता रिया राजभवन थ्रोन हॉल रे पोनत मंत्री माडारा पुनगेल पे जना मंत्री किरिया को आताना उनको मुद्रा बागे 5 जना दो कैबिनेट मंत्री 11 जना दो स्वाधीन दायित्व आना राष्ट्रमंत्री और 8 जना दो राष्ट्रमंत्री आदिवासी गाता खड़क मुद्रा मानतीय सन्ध्यारानी टुडू स्वाधीन दायित्व रे मानतीय बीरबा हांसदा मानतीय जोशना मांडी और मानतान बुलुचिक बाराई केमान को ने पहले धाव पोनत रे पे जना सांतार तिरले हपन पोनत मंत्री माडेरा रे ठेई को नाम लागि दक्काना काथारे मेना ओको दो पौष मास खान ओको दो सर्वनाश हाले के पश्चिम बांगला विधानसभा भोट बासना और पश्चिम बांगला रेन हर हपन को ओको दो तृणमूल कांग्रेस ओको दो बीजेपी और ओको दो आईएसएफ को सपोर्ट ले को मेनखान मुझे दादा दो तृणमूल कांग्रेस सपोर्टिया को गे को लांदा केदा मेनखान जहाई को हरावना उनको अच्छे अवस्था होयना है ओना दो नेल का गया सोशल मीडिया रे दाल तोल सासेत नाचार आर आयमा लेका आज जितके रकम को दो तीन को रस्के रमत जौन कना राजाडीरा अबो हर हपन 30 मन चेखा जड़ी बेगुर सवाई बनो दुलड़ बेगुर दुलड़ बनो मनी जीवन रे जड़ी बेगुर सवाई बनो दुलड़ बेगुर दुलड़ बनो मनी जीवन रे गोड़ा सांताली न्यूज चैनल खबर रे उदुग लेना पश्चिम बर्धमान जिला आउसग्राम रिया कांकुड़ आतो रे हिसेलियो को होतेते सांताड़ा ओड़ा दुआर जुंडी साउते सानाम को आतकी राखादा मुचत खबर लेखाते माझी पारगाना महला कुरुमुटुते प्रशासन पार्टा खना गड़ सपोर्ट को एमा काट को ना बोलती नहीं किलो ना और पूरी स्टेट में पंजाबी पाजामा चलो नोते पोनत रे विधानसभा बासना तायम आदिवासी हर को चेतन शासक नाचार विरुद्ध कोड्रा रोडदरम होया कना झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टा खन झारखंड मुक्ति मोर्चा रे लीडर परेश मांडी नोआ व्यापार ते चेत ए लेके ओना गेबन आंचल लगे আমি ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার রাজ্য সভাপতি পরেশ মান্ডি আমি বলছি এই যে বিধানসভা নির্বাচন পেরিয়ে গেল তাতে আমরা সরকারের পক্ষে আমরা প্রচার করেছি সরকারকে আমরা জিতালাম এখন নির্বাচনের ফলাফলের পর কয়েক জায়গায় থেকে আমার কাছে কমপ্লেন করেছে যেমন বর্ধমান হাউস গ্রামে শালবনিতে পুরুলিয়াতে আর কয়েক জায়গায় 3-4 জায়গায় এই যে ঘর জ্বালাজালি মারামারি কাটাকাটি এই যে হচ্ছে
আমার কাছে অনেক নিরীহ জনসাধারণ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, দাদা আপনার তো সরকার বানিয়েলেন, ভোটও খুঁজলেন, আর জিতার ফলাফল কি এইটাই? আমি এখন জবাব দিতে পারছি না। আমি তাই সরকারের বিরুদ্ধে এখনো নয়, কিন্তু এই যে সরকার যদি নজরদার না রাখে, নেতা মন্ত্রী যদি নজরদার না রাখে, পুলিশ প্রশাসন যদি নজরদার না রাখে, তাহলে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা আজ পথে নামতে বাধ্য হইবে। তাই আমি চেতাবনী দিচ্ছি, যেন যেটা হয়ে গেছে, নতুন করে যেন এই ধরনের কোনো অপ্রিয় ঘটনা না ঘটে। তাছাড়া সরকারের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করব, পথে নামবো, আমরা অনশনে যেখানে করব। আমি রাঁচিকেও জানিয়ে দিব, যেহেতু মমতা দিদি সরকার হেমন্ত বাবুকে বলেছিলেন যে ভাইটি আমাকে সাপোর্ট করবেন, ক্যান্ডিডেট দিবেন নাই, আমরা যাতে আমি সরকারে আসতে পারি। তাই আমি তো বেঙ্গলের নেতা, প্রশাসনকে, মন্ত্রীকে আমি চেতাবনী দিচ্ছি যেন খুব নজরদার রাখে। আমি রাঁচিকেও আমি বলছি, যদি এই ধরনের হয়ে থাকে তাহলে আমরা কি করব না করব, আমরা নিজের একটা বসে আমরা চিন্তা ভাবনা করে আমরা পথে নেমে আমরা মোকাবেলা করব। আমরা দরকারে আমরা বাপের নাম ভুলিয়ে মায়ের নাম খেয়াল করাইতে পারি, সেই কাগজ আমরা রেখেছি। সিপিএম পিরিয়ডে এই ধরনের আমরা মোকাবিলা করেছি। তো তাই আমি চেতন করছি যে নতুন করে যেন অপ্রিয় ঘটনা না ঘটে, যেন আমি শান্তি যেন শুনি, যেন শান্তি থাকে, এইটাই আমার তরফ থেকে আবেদন নিবেদন। तेहें खबर तो नीन उड़ंगे और नाव खबर नाम लगे नुआ चैनल बन सब्सक्राइब मा और एम अखन बेल आइकन टिपो दा आलो बन हिड़ी मा एनखान तेहें लगा दो जोहार।